Vale. Ok. Possono tutti appena qua. Sfida di tempo. Vai. Grande, aspetta un po'. Espera aquí. Está bien, ¿eh? Igual, andar con área ikusiko zaiak, bueno. Altxa baita, hor zuzentzeo, altxa inek egitxo, hola. Hola mu? Zer? Hauntzak nahi da pizka gira medio, hola? Gehiagin. Ondo baino... Vale, hortxe. Bai, ez dut oker. Hola? Hor? Hortxe zuzen, perfecto. Baina ezker eskudio, vale, zesate. A ver, saiako da jo? Etxo, letra ikena ez. Eta fondo beste ikatu zen. Adibidez, hemen arantza hemen ni hasiko ez da zelegi. Mikel, comenta yo, o sea, nada, Bide klasika bat, pare jalatik maila dara, beste eta hola. Bat egizkan eskatua da, daude eskatua puntu. Ni joiak egiteko, joiak esakitek ze maia a ver, beste pareja zein da? Atzo txikitiko da, vale, atzo txikitako bigarren maile? Vale, hirugarren maile, beste pareja zein da? Bi berle. Hirugarren ordu. Bai, batek eskaka beste puskatzea, beste zeiteko, hanka sarritzeko. Laugarren maile, zuzen egin zare? Beliotu? Osema da baita. Laugarren maile, Jose Martin. Horretanik hau. Laugarren beste bi pareja baita, egonko igual. Linean goikoa baita.
De acuerdo. Baina igual, problema txikio botatzen, no? Eta Akseta hori gutxiko, beste koi botella. Bai. Erdia, Vale, orduan. beste erdia, erdia. Hartu, ni ahi Bueno, yo sí papelekin o... Ez. Una punta, ahorita A ver, hau zerbitzen zoazet, Normalen, pote bat, normalen. Itorrita berreta beti izan de gaina, pasen normalen. Hombre, que somos se marcha. Kai. Jodiko, mire, bai. Da. Y el chavo que Bueno, después se acabó. Bueno, lehenengo partida. Es que, igual día hoy visitar ondo itxiga. Baina, asko zapaldu. Barba eta zerbatorik gubeti jokatu honetan, beti fronto eta mantiezea, beti bata jende ditzeko eta barra jartzeko. Txabe, progozi ditzetek, Eta ez da, Proto behartuko da, alepazio ditzea. Igual, Eta zeman bai, eta mala, azala ez hori gozatzen dela. Zende ez betetzen, mantetzen. Normatiba bat, behatzia, dikote bat. Maika libros. Bueno, gomertzen dira bertamairu partida zer. Eunda masei. Eunda sei. Bertamairu partida. Orduan hortik atatze ditu, bertamairu dikote. Beste amaika, irutala. Dia proporzioak irutala. Amasei, hortzi, lau, bi. Adiau, lau, bi, hori. Ya me toca con el Liecha. Soldat Oshio, digo que tamarra representa yo solo. Zerrako lehen, kilo, Berigi hasi ez gauza dixe barraik, Eta holako giro bada, se pasó ahí, justo también. normalen bat, normalen urtsu.
Plaza Biru, adoran lau. Eta arrarik egin. Pertso txasarrak. Con mucho. Pero también la Etxe nahikoa, Bai. Laniako, dio. Baina, Jarri bat dugu. Maia etortzen bale. Maia etortzen zen. Maiaren, egoera, inoz, eta sarri egin. eta gu berri sarri. Deku sarri egibueltan. Kupel eta sarri. Bizipan, erretzeko platillo jarri da zuzkeu batzuk, baina ganatzeko zio. Joseparen nengo alda horreko platillo zarre batzuk goan dien. Goi batzuk. Bai. Goita nengo aldeko. Goi eta bost bat. Zarrak, zarrak. Armario maten garen horitako. Jarri dut zaratzo genduzkena, baina horik gehiago garitu baina segurako txapelketan ebali, hemen erretzeko. Oizu bitxe, bire, lehioa, alik. Entonces, ahora sí, Bueno. Hartzea, bale, No, galdetzen dieta, bueno, egiten dira, eta gero horretzen lasaitu batzuk. Bueno, lehenengo buelta, zeu ezkeo, gero ya... Es que me gusta con la una y hor villana, para que tenga villana, Alice me está dando recibo esto, no sé. Bueno, a ver. Zea, Josemi, una... Mikrofona horrekin. Zer? Zio, premi emateko da, gu moldatzeko, Zer nire noiz? Josemek, Egon naiz, deitze gutan, egon? gu moldatzeko. Ostia, ni sortzen, ni beter eta... Zende dugu zenik. Ni alde gauzen. Gugu, jatzi terpi. Ostia, egin man. Ostia. Uena, beti, guk beti gola nizan dira. Txerindu lari zer, Hau ez aldenean nahi gutxi kanpo musika hartzeko. Gotero. Bentzio, zeroa. Kanpoako, ustea dau pronto utziola kanpo musika pixka hartzeko. Bai, Iba, Josu goi. Josu, Josu. Izelo bat, Ahí va, Josu, no gare arte. Kapo. Musika pixka hartzeko. Ez que mikrofona ikusi ere. Mikrofona baino baita erukiko musikea. Baina baita Kanpo hartzeko, horte hoxedek, hau ikusi gozategi zede bat ikusi. Hoi jarrita zen pronto, hemen sartzeko garaian, Komeniek musika bizka kanpon? igual bai, Bai? ez? Ez, justu hemen nahien atzen, ez? Baina horre, tabernan atzen hola, Bai? nahi, jarri ezkeo. Jendean ostu ez egin bala. Ateue itxita utzi, Ateue itxita, ateue itxi. Han kisto korrientea zego kanpoa. Etxe horremi. Erre behar badu bertan erretzen dira. Ostia, faltzaitu hemen, zea? Irraz, baldak Alago saski erra hakan ez itxerta. Oi, Josu. Eskundas que gero. Han, barran. Barra zerritzen.
No, usted se retira. Y se lo ya pues en la ley, pero me llevo hasta ya. Entonces, dio barrunde azkenean jendea sartzen den momentutik, isei arte. Baina, ezerrez, hemen izan dut. Hau, kable hau, Historiadek, importanteak, internetak. alegi historiadek. Nik hau jarriko ja, kanpo honekin, baina jo barrun. Eta gero ingo dio, sartu aurretik, kanpokoak kendu, esan nimaz gabertatik, bueno, baina sartzen goea, hemen jarri, sartzen momentu urtean dira. Kontu edek, ez da musiki jartzen, jendea sartzen eta ez teko noiz isildu behar da. Alegi jendea buru eta hor nahi jendean da. Musika hilo, Irek ikutu eta gau, ez teki nengoa baino, bueno. Non si anda io, senza vuoi, ya me agarra igual Orte, bomba, orte. Tässä tiedät, kuten näin, alkaa olla piti jyy. Euskal Herritik, baina gehi marpila da, gehiago jumai egartzen zuena, eta ondo kandia marpila gehi. Bai, guai, ez da. Uste guai, Osalta, zer oke? Haren behar, falta juk batzuk. Eta zerra, jo ordu igual, ez zela jurra ordu? Okaso, hori da, prototipo puntuazio. Matematik, litro. Tiro. Eta hori da. Beste pasatu bat da? Ahora tentara ikusten da jute beze. Ya ez dizut. Aikita mantzen, ditzek lehen dute magarrik logoita. Bueno, saia, ez tekela bio guatzekela eta, bueno, ez guan. Dia 4-ako eskodi, desmontatzeko. Eskola nire ez nik ezken ez gutxi, eta mahatzen horretzen zen. Apunta hortaz zikian. Instituzioen. No sé qué decir.
Esango egin hau, etorri error. Izaneat jaio bela da, Jo? Esatia, nahi esango hori. Ordu baiatu. Gure beste zera batek. Ni non ikustean zer da. Zekiat, ez bano betor zizto marri. Atzo binari abila erosi gero. Espalido denbora nintzen egin abalazea eta berbitzen behar. Gara nahi. Bai. Horrek jakin barri nau nuartez, etitzek que uste hona linea zeu gui hasi ez. Zito nukatrena uste hori, karralda. Nukatrena peor de lo que es que da ez oso. Bi ordu bai, hausi. Azkenen ninok eta rollo horazio, baina azkenen huertan nino. Propuesta de artículo, no sabes, digo eso. Yo creo que artículo, dicho que eso que tiene yo y no me gusta eso. Esa cosa te repito y por eso y es que esa guardia guiña y no soy ahora no a yo veces digo ahora lo veo questo ho la foto rispetto a tutto la carina vamos estamos te pone batalio suena. Pero voy teniendo lo que yo pero sí. Yo soy de Venezuela y digo puta yo los cobro tan que cobro no pensar esto dar otra importante este cabrón que me no llega los votos de vaya responsabilidad, o sea, que vienen a ti, vaya, aparte al ley, vaya, eta se motiva según las cosas, salsa, o sea, motivación, esaten hiru eta hasiera besanean aurreko bezala moduan. Baina gure bagabiltzen zekorra berakin, horrekin, eta nik ez den barruren nahi, nire bidezea ikutzen. Garbi egiten. Baita ere, eta digo nuen nahi, hoi dezitzen zaren, ona ikasen. Gustaba de tripac. Máquina de oro tres ahí, ¿no? Pues se llega a la sanción diputado que había diputado de diputados que no madre. La hora que salió que un contacto con ahí. Usted da, hostia, una crítica de la sello igual. Esta perspectiva de grupo. No tiene nada, no tiene nada.
danak azkenen behatzi nagoetate, eta nik ez nik gauza dago ezek ikusten beste ez ikusten dut. Bueno, izateak egin diatu. Desizio bat hartu gara egin. Bueno, pues desizio, bueno, pues estamos hablando de muchos volúmenes, muchas cosas. Hoy es de social conjunta. Ahora, nik nahi nagoa, apoyo de gente de más nivel. Gauza gure hartzeko da, eta apoio da, egin malin dauke jendea bai gazteresteko, atzetek eta oso ki ez ere, horro zer baina gara. Kaldetu beste apor, hori hable gara dik, baina gauze komunidea, venga, gauza dituke. Txitxinago bat, Jendea sartzen baden, zuek behi dau, maiek eta nundien pixkar, eta behi dau, eta paparren numero. Ikusten mazera, atiko ere daukenak. Buelta mala antigua. Alegi, zuek zeu jarreta bat. Lehenengo amarrak, bastarro eta behaldu baitzu. Bigarrengo amarrak dio. Hemen zigora, ez dut numero handik. Alegi, oita gero zigora, gora. Handio. Hemen dio. Hemen zezko. Vale. Sartzen egirean, Aldertzuelak ez galdetu zen da numero, paparren behi da. Beste la jendeak egitu ite. Ardi bezala, datoz era... Sartuko ditu, zuzina non ateatzen plaza. Hora xetorreko ditu. Pasatzena kanputiator. Puntaia jakiko gora ikustek eta... Sortu heldu jendea eta... Ez dut mazera egin. Justu bakarriak jendea sartzen da momentu, ne? Inigo eta jarriko ditu hemen, kontu ere. Egatzen natan, bakutze bazuk gabe numero. Hasita zer maile. Bat, bi, tal, zortzi, tal. Oita amabiti gorako guzti gora, handar. Hop, bialduko izkien, oita amabiko guzti gora. Hemen, bazpare, bakarren bat. Oita amabau zu hemen. Progres. Gaur, ez egot, hemen, oita amabau gorako pegapin handia guzti gora. Hemen esabatzei garen, hemen egon eman. Hori, klasita, launtzeko, esku aldatzeko, hori amoldako. Ezero, bai, behin jendea pixkatexo izanen, nik uste logru, hemendik 5 minutua. Bueno, baina ez da begomarek, Opixintzik ez da? Bai, monte. Permiso, pero entonces...
Saltuta, kameraren gozta guztiak bat. Primero, reconocer que todo está, que ya, no, reconocer. Eta gero, oze mabiti gora, otzak gora. Oine konto, nulo kuzantzeak... Zezen magitzen. Hola. Gero gora. Gero goien ezkerretik. Ez, eskubitik ezkerrean. Eskubitik ezkerrean. Hemen zebe esan dezu eta oita? Oita malau. Oita malau zetik. Bai. Hautza. Ente dulu hemen jartzeko eta mitxeko, txoken digen ditik izan joa. Hemen ez dena komeniek, hemen jendea egitea aire gilloan. Oide, txarra. Alde ondotik ez. Oide, txarra. Baina jende da, bata ez horrek. Ramolo? Ia suerte entonces, Oye, sacan las cosas, porque oye, así puede ir. Bulun. Trabas eskatzeko, guain, no gero
Zaldean, apiniatzen, hor batean gaudetenok, aurreneko partida, eskusamak jokatuko dugula, baina gerora leku pixkatekin jungo gara, bai? Partidu pixkatekin hartu. Bitartean, mailan zaudenak kartak egitatzen, kartak guztik dauden, lakin bateko urre balima daude, nazioa janduna da ona. Besteak kendu, buskatu. Kartak kontatu agertan dauden. Karta mazalta balima dago, jokua gaizki balima dago, eskatu eta aldatu gozaiko. Markatu balima dago, eskatu. Ahí Alex. Atin gaur hemen, morabidaiek eta dialaka, gaurko txapelketa guai dela grabatzen eta zuzenean ematen dela internet. Ordu goratzen mokan da.
Inor zade hasi jokatzen, bai? Hasiera eman arte ez da dira inor jokatzen hasi. Ez du balio, baina ez da jokatutakoa. Bueno, hasiera eman nahi mesedetan eserita jarri zuen lekutan, norbaitek ez dadak non eseri behar galdetu. Bueno, atxaldean, ongi torri zaldibia, Euskal Herriko 11. Mutxapelketako Gipuzkoako herrialdeko finalea. Gaur eta orain, Euskal Herriko 7 herrialdean bertako finalak ari gara jolasten denok batera. Bertatik, Euskal Herriko finalera 32 bikote muslari sekatuko zarete. 7 herrialdetako muslariak herri gisa hitzeko eta lotzeko helburuekin antolatu dugu Euskal Herriko Mutxapelketa 11. Euskal Herrian bizi dugun zatiketa gainditu eta bide berria jasotzeko sortu genuen Euskal Herriko Mutxapelketa. Horregatik antolatzen dugu herriz herri eta autoz auto. Euskal Herria 7 herrialdez osatutako nazioa da. Nortasun eta nazi identitate propioa duena eta bere buruaren jabe izan behar duena. Eta hortan dikoa gure alegina. Amaitzeko, uskotzena motxa botako dugu eta musai emango jo segira. Amaitzeko eskarrak eman dizkizuegu, herrian auzolanean Euskal Herriko Mutxapelketa antolatzen nahi izaten guztioi. Musean nahi izaten emakume eta gizonezko guztiei. Oharrak, partida guztiak kanporaketak izango dira. Beraz, irabazten duenak aurrera jarraituko eta galtzen duenak erronda ordaindu beharko. Ados baliman zeate. Norgatik ez dauka hortan adosasunik esan dezala. Prinzipial, irabaztuenak aurre eta galtzen duenak erronda ordaindu. Kamarera lanetan eta kamarera lanetan haituko dira, zerbitzatzen haituko dira, tabernako zerbitzutik. Ordu eskatzen zuen eta patxara zartu, esan duen bezala, leku gutxi da horreneko partidako, eta kostako da bizkat, tamedi batean. Eskaintzen. 4 erreketa jokatuko da. 4 erreketa inko da partida, gaurkoa. Eta 6 hamarrekota 3 usteleta. 6 hamarreko 3 usteleta jokatuko da partida. Hau nahi dugu argi gelditzea, herrian herriko ohiurak badaudelako, baina bai gaur Gipuzkoan jokatuko da 6 hamarrekota 3 usteleta. 31 erreala ez da kontutan hartuko. Bestetik, soilik, arautegian dauden keinuak onartuko dira legez. Horrek ez du esan nahi, ez azkatuenek egitei. Euskariak harrapatzen baitue, salatuko itue eta geratzen izango guztela. Guk onartuko joan bakarra da, arautegian jartzen dituen keinuak. Epaileak baditugu, norbaitek duda balima dauka, eskatu, maila jungo ge, eta saiatuko ga argitzen. Alare esate dugu, nahi dula zuen artean adostea. Biro jatorrian zuen artean adostea. Du sartu aurretik. Alare, ez da balima du esan basa. Itxengo ofizial eta bukatuko da azkarrotan. Gaur hemen, 32 bikote sekatuko dira, bizarran jokatuko da, martxoan 16 jokatu da Euskal Herriko finalea. 11. Txapelketako finalea. Orduan, hemendik 32 bikote pasako zaten. Horrek esan nahi du, 2 partida irabazten guztiak aurrera dikoala. Liberrek regatu eta beste batzuk itzultzen zaizkizue. Sariak, txapela, garaikurra, apariak, oroigarriak eta sailkatzeak Euskal Herriko finalako bizarrako martxoan 16. Sariak,
aurreneko 8 izango dira. Eta banatuko dira finalaren ondoren. Bai? Badakio, galtzaileak presa izango dula eta etxe dikola. Mesedez eskatzen dugu, bukaera arte egon, eta finalan ondoren sariak banatuko dira. Eta beste gabe, honenak irabazi dezala, haupa zuek, eta gure Euskal Herria. Irabazten duenak, etorrikaria honen eman zaizuen paperakin, hemen apuntatuko dugu panel hontan, bai? Ez dakit entzundan danak. Hor kontrario batzuk Mikelera geratu azaldu hartzen gara.
Eserita zaudetenak eta bikotek ez dakazuenak, irabazi ez partida, beraz hona etorri eta izena eman apuntatzeko. Eta ronda salutunak ere aukatu.
klasifikatu da finalerako. Zulu, nungo miratu behar gaitezu falta. Primera línea con portada será.
Luego está la que la perdilla que va a descender, la primera año ya. Bueno, en Nancy Termini es un super alto. Para la mañana, Oye, que respeta cultura. Igual que chiste, eta gero bigarren frontan, olastu bakita bigarren frontan orain pero bueno. El partidan ikusten da guztia.
No, aurreneko partida irabazi dezunak, txentak dugu esan artean, biharrengo eten azteko. Nahi batzuek kanpoatea, batzita gaitzeko eskuak. Nahi batzuek izmuketu nada.
71 a la calle, 14 adelante, ¿no? 14 adelante. A ver, 71 a la calle, 14 adelante, Santo Dolá, ahí. A ver, la punta me llama el 16. Habla con él, me decía la música con el chino. Vale, ya, más. Irme para casa y marchar a casa y apuntando. Guantxe. Guai, maio fiskal txekundu, guztiak gutxiko nabara bukatzen dut. Txitxuari. Ahora que me acuerdo estamos grabando.
Me cago en Dios, cada 7, ¿consigo? En verdad voy a cuchillar.
Si no, te llamamos. Seguramente lo izango, baina seguramente ez handi, aurrenak atezkoak getuko da. Bueno,
Oye, no está mal y ahora. Bueno, Miquel, Taberna utzeko zeuzkau, galetu Mikele, Se ha acabado. Zenbat maik du berri? Gero urrungoan esango dira.
Primero le pega. La premisa es que os tenéis que arreglar entre vosotros. Vale, ok, vale. Pues si no os arregláis, la primera premisa es... La premisa es que os arregléis entre vosotros. Si os pegáis los dos fuera. Pero ahí va, ¿no? Sí, ahí va, justo fuera. Melo, laundu dio zehatzotxik ibidean zibilak eta jasotzen. Tú no estás para eso ya. Bueno, bigarrengo partidari hasiera emateko, joan bakoitza bere maileta. Segitzen joan. Badakitze bakoitza non jolastu eta bestela panelan begiratu ze mailetan zerten. Ahora ya llegará, ahora Denan gauden eta hemen jokoan hasi. Ondo aurkaria jokoan hasi. ¿Qué número sabes tú? La bolera hasta el 112. ¿Cómo la recupera? Vaya va. Vaya va. ¿Viste la actualidad? Honek Gipuzkoako txapelketa edo kanporaketa zaldi joan hemen honoan ba, oida la urte, goiza txalde. Honek abestu zean hemen?
De cada 4 ganas como máximo 3 una partida. Sí. Gente, ese es Ascurea. Hola, Velo. Okaz, ikusten zeba garen dana gizue. Maten bikotia, etxetik aberregia da musekolean.
Igual ahí no hay movimiento. Miguel, ahí a la Chío Mato Javier.
Ya anda ya.
Sortia, aia sortia. Zeban agin, gai azalduan, mendilu zeban. De repente, bea, bakarri, kriston zahardo zale, gara, esantzian zarri, kriston zahardo zale, gara. Saio jantzen, gara. Baizea, azalduan, zoze. Bari moka bat ditea. Bakarrik. Saio bat dio.
Mana. Trapa.
El taxista ha venido ya.
Vía libre, Lulu. Vía libre. Jarriko dituzu handiko nua?
Hola, jarri guztia. Jabantzen bat bai? Hasi. Bukatu dezuna, mesedez zanpatatzen joan, eta prosegian emango jo, hau amaitzen nik barren lagun bai. Bukatu dezuna, eta kanpoa. Biak ja galdu zuet. En peores plazas hemos toreado. Una charla. Bueno.
Santander. Bueno, venga. Bueno, espera. Vamos a seguir. Lo único que ahora con las consultas ya. Vamos a niñas con las cenas. Creo que lo voy a bueno. ¿Van a denunciar? Está grabado. Horratzen dut, pita bat, bine golingoiako iruta bat. Bate tanto bat, beste tanto bat. Baduane, ez izo. Era una partida entera, marretan, gero. Era marretan,
Ez geta bat, berau gehi tamar. Eta bere parejare bai. Bueno, eseritzen joan, eta hemendik aurrera jokatuko zutenak merkatuta zaudete Izarrako finale, Euskal Herriko 11. finale. Ganatu dituzte eskorri batzuk, eta hor jartzen dute informazio Izarrako eguna, nun izango dan, eta beste informazio. Zer ordu, eta non behar da, goizeko tokitaka non behar da, egun pasare hau izango. Ez dut horrein gurako, zen ematen. Eseri eta banatuko zaite informazio. ¿Qué faltan? El número raro itxuketan. Zer, azkenean? Uste duzu, zer baita? Hasi, bateko urria nazioa jartzen utzi bestiak endu. Garbi. Antes de que partición no pasa qué. No está Sergio también. Hemen, Osaian arrazti bat zer, olo. Gogoratu, Izarran, Tortitan, Gosari egongo dela, eta behatzitan emango da hasiera ofiziala. Orduan plazan. Tortitatik aurrera Gosari aukera hangoa. Orduan goizeko Tortitako komendia neutela. Zenak aldatu, zerrekin behar baina. Nintzemako informazioa.
Eso sea. Informático.
Hoy al cabo se llama llorando. Ya, que se perdió de la sal.
Maiori kendu igual, eta jarri lauan. Autu hau. Kontratu honetan, eta Zuentar dugu edo? Errezago.
el libro de Kena Gazman. No, tío. La revancha.
Zintzilik nu jarri behar du. Oye, fluorescenteak. Fluorescenteak, nik etxetze gaten agu jartzen dugu bertxotako kamaran zago, baina han Josepan entzezke bi zintzilikario propio jarri da. Nien etxeo, zintzilikario gau oain ditzeko atxe dukarri bali magendu, bai? Ni Josepan entzezke justu urtero batoñak urbieskan bezartuta. Que va, urruti gozu espezio. Hola, guay, tío. Hola, guay. Igual que Estufan. Vale, vaya, hor bukatzen ez bueno, etxetak garriko ja. Eskiare hace que haber un baita lava yo. Txiki mentzu. Vamos, señores. Bera santzioa, bera aldea. Berdin izate, gutuo.
María, que tal? Ya. No va a seguir haciendo así. Ibarra, Enriquero, Tolosa, Contrata, antes que la Goa, Ibarra. Fuera. Esa no me dice
Pues 66 euros. No, ahí.
Parea. Bien. Viene parea. Saio atatano. Tanya ikusten, pero vamos a Io ne vigilate. Descaricatu dituzte. Seguro la kabeta ez zaila. El paso de vosotros, así es
Ni hemen hain itxo bat, numero apuntatzen. Hasi da xamarren, Amabos kafe. Amabos kafe. Tampoco ere bai. Kanpon amabos, para una mala. Via fare via, estudia con la tela y pone la pelota buena. Luego yo sé que no puede andar la pelota.
Bueno, ya a partir de ahora. Demostra senyora, ara que s'ha fet una guia de on que s'ha fet. Quin? Orada
Jogurta, zergatik? Nik galdu, ezetz? Nik galdu, nik onartxut, galdu bezala. Beti, hoy ez da, etxene, zuzen, Zinez kasu horreak. Ondo eginean. Zuzetan duzu, berrepete. Hoi pasatu nahi.
Bello. Gobratzeko. Egoitik eroi, egoitik eroi. Bueno, Estamos matando gente. Igual cablea. El proyectorio de nuevo. Estamos tabla de una. Perdón, pasa con lo Enchúfate como de uno. Enchúfate como de uno. Bueno, pero ¿qué es enchufado? Igual, Michael. Esa es luego es que llegaba de la
Joder. Lamba, ahí, ahí. María, bye.
Venga, txampa. Venga. Pozin izan bat. Zientzia zu? Gorda. En serio, compadre, que estás Venga, Si soy yo el juez, a la puta le llamáis. Así de claro. Gira de embarazo. A ver, gira de nada. Vale, juega justo un salto de azul girado. Guancha interna de la audiencia que
Olimpia onda bierko partido gaur. Claro, y María que lleva este Madrid que tartó la gana en la clasificación. Hasta la gana en la clasificación. Y realmente anda de cuidado sin yo. Y una llanta, una
Ahorita me quiero un ganador. 10 vos, varias 6. India, pero... María, ¿qué es? Bai, otra, otra, esaia bai, oita baika. Vale. Gane Manuel. Lulu, esa de... Zer arrizkeokin bai? Bai, bi hemen erdi. Orduan utzi hortxe. Ez. Hori da moitu behar ditu gona gara. Bai, badakite. Hortxe. Hain bestea. Bai, 3 10. Mesa 6. Mesa 3. Mesa 3. Yo, ahora se haga bueno, sí.
Hau partida. Nik uste naiz. Hortxe. Hemen ondo. Oiartzurengo gola nahi. Oiartzun gogaditu hartak. Oiek ere bai. Nik izan zituan.
Paso. Vai. Paso. Pauso atatzea emateko zuen. Estaba pensando en eso.
Pedro, hermana. Voy a ver si turbia. Vai, eu pedi, vai, eu pedi. Vai.
Poesia, neuriko joan, egita baina bi. Horrek, manteniz, Puntu bat, Maria bi. Altuak esan zian gezur bat, periodik eta askontan, etxe partidu ikusiko zela bobilu. Se lo cree, bobilu eta ikusiko zela.
Esto que hace. Mendi aurreko galtzaileek esari dazkatu, Que saldeña.
Ertzen jamari mabe, ondo gatxi, oia zinu, berriatuko ziren. Burro galengo jo. Ibarra bizi, o kapo pillo, que engancha oyendo. Ibarra ez baita okauzanik eta Ibarra zikaiatu hasi. Vale, nahi zen listo gatxiki. Tontona pilatzea, ni entrenador otra Incluso no había algo de tío, yo en Parrandina le pongo Chapel lo llamo reguinda. Suerte, charla. Vamos a echar cantado. Hay que costar cosa yo, hay que costar cosa yo. Voy a ir todo. ¿Cómo? No puede ser cómo. Va a ir a disputar. Ibilitasun modelea dute ematen. Ibarra. Digo, premio otra noche. Yo voy a jugar, ni las cancho ya me. Ya me escuché. Ni chapela ira sin ahí, compañero su ira.
Si quieres venir de Siderería, ¿no? Ezkurbia hogeita bi, Artola hogeita bat. Artola, Txantxanen zoaz ikusi. Orduan, sarik emango ditu. Bostetik zortziko sarik emango ditu. Hasta apaltzea guantxera. Ya pronto, juteko. Zortziaren sekatua, aldibiko bikotia, torri daila, sari jasotzea. Mutuko gatzik onena. Segi jodek, otako gardo. Gardo gana. Gaur beharko, venga! Segundo, baionik suspetik hirtzin zuela. Ere maizu egiten. Sari hauek eta gero, zitzara kombinatako. Zorri jarri beste aldetik eta Isabel Iskina zer gardintzea da. Bestia luzetzat. Ona behatzak, jan. Zazkia, zazkiak eta... Ondo zeo.
Bigarren sailkatuak, laburukoak. Pintando ahí la oportunidad seguro, vaya. Pintando ahí la oportunidad, ¿verdad? Inor ez dut gotu, Bosgarren sailkatuak. Bosgarren sailkatuak, arriarango bikotia hor dut. Arriarango bikotia. Opa! Txalo, Bueno, va. Yo me digo ya, usted gordura, Bueno, eta gaur seitxiko du partidak semifinala, final erdik. Número 100. Borra la a ver, Mikel de May, el teléfono hori. Esa felicidad está bien reposada. ¿Cómo tú lo que votas de ahora? ¿Cómo tú lo que votas ahora? Café, ¿cómo tú lo que votas? Hombre, más que detencional, es versionado ese.
Salud, arriba, que hecho Yo, ese no nagoen, todos nagoen jo. Bueno, ni salti minako nagoen gutxienez ordu bete. Vale? Vale, vale, yo. Dara, zuekin. Baserritara, batizte behar, baserritara. Hola, se me ha contado, ¿no? Bueno. Vamos a ver, hola. ¿Cuándo va a ser esta final?
Ahora era, bueno, muy gordo, bueno, deitu edo berandu zio, nuen diotu bain, nuen sorte también corra behartik. Bueno, deitu edo behartik gara horre. Bueno, ya, yo. Curiosidad, se me aquí arriba. Joder, hombre. Bueno, ahorita la vuelta. El León iba a salto, Cantulino. Pasón. Pasón.
lau jotatuak, Venga, eso va. hemen, hau zenbat paria hiru zure paria. Ez ez hori beste bat, bestean dago. Vale. Ez da mal, Sí, vale. Zortzigarren hankaro, horreketak zortzigarren hankaro. Beste hori gara, bestean dago. Bestean dago. Los cojones, sacaban la grupo. Tengo que pegar a pared porque ya veo el desmadre. Es que yo tengo 37 y me vas a pegar los dos. Y si este tiene, después de buscar. Ya le veo que tiene. Urgentzia diganean fotia horretik Yo mira, la misma guitarra. Mira, 6 de gracia. Esas 3 de punto, 2 a mayor y 2 a pares. 7. Y pares. Venga, eso va. Va. María, baila. Dia un día está chiquilla. Hiru paretako paria, galdezile paria, eta pouko bi.
Quiero indonen ibizan. Dos de mayor. Dos de... No, tres a pares. Cuatro, cuatro, seis. Par, siete. Búscatelo y a ver. Par, siete. Siete. Aquí vaya bien. Si quiere ir. Tres, ¿Puedes? vayas. Ahora le voy a mandar nosotros a los bloques pequeños más. ¿Cuánto yo cuento? Están ahí igual a cámara. Cuenta. Pero es que llevo yo tanteo, yo primero vas. Paso chiquito. Paso chiquito. Vale, es. Es. Haundibigabe, Bata bien. aria, kendu, pariala, joko abi, shell. Es. Lau. Chiquilla, también para mí. Luego con tres. Los caballos es. Los caballos es Igual, Campo libre ya
Horrein ez da, ikusi dago. Vergüenza sacar batzuk han kanpo de bade ditunak bota ez komentario egin duen baina, duple balio bukatzen zen, duple balio bukatzeko maz. Eskoakin? Giro ondera. Zabitari. Mus. Bai? Bera Joseba. Zer zaten den? Itzein. Paso. Base. Untxikaria baina dagoen konpainik ez. Ez. Aia. Hiru paretako paria da, zure paria, Txikien, gaudien? Ez baltan eba? Nahi dutana peiletan. Oye, vamos a perder ahora. Pues la tabla no quiero. No digo una partida ganando de La campeona no quiero. Vamos, chicos. No sé. No quiero como lo Pues van a dar el padre el hijo. Alguien vive bien, yo no sé. ¿Cómo? Paso. Paso. paria lau, 6. Más insultos. Yo te veo ahí. Por eso me van a Maybe.
Venga, vamos. Ahora ya. Eskuakin. Silueta bat. Silueta bat. Miguel. Vamos. Silueta guztan zarein. Silueta guztan zarein. Hau. ¿Qué pan y pan? Dos de dulces y pan pequeña y no había visto eso. No, eso va. Pequeña, ¿por qué voy a pegar? Al principio tenía dos reyes. Hola. De la situación. Yo los caballos. Vale, pues. Ya está. Hola, ahora ya. Gracias. ¿Qué parece, señor?
Hoy este jaquilla no cuidado que está ahí Vámonos, va. Es. Bill. Voy a Lisa. Chiquilla taparía. Parità, tanto sono 6.
No, que no. Lauki. Pues. Es. No te engañar ni hostia. No, bueno, Dios. Los calles son chavales, claro. No. No se puede te he dicho. Hay que tirarlo sin. Puto cartucho de magenta ha sido así, ¿no? Que pude decirte que Era por la gente está mal. Turia. ¡Bien! ¡Hostia! ¡Jota! ¿Qué? Bosteko emango traio, ya ez tio bateko. Es lo que hay. Luego los caballos todos. Los caballos, te he dicho yo. Los caballos cabalgan. No, yo pensé que tenías jugada. No, pero. Has dicho no, ¿te has visto? Ya está. Arregui. Se has perdido tú. Salía tu poder. Vale. Y si tiene juego de Después de visto
Bueno, ahora ya es. Perfecto. El juez quién es aquí. O el cártel está. Sería buena hacer ahora. Aule no elimina juvenil a Raúl. Eso sí, que bueno, hoy este posible. Ahora esa diferencia, pero hoy es igual. ¿Qué impuna tengo yo? Bueno, el pasaporte ahora va a hacer. Bueno, pasa la cosa. Ay, qué nivel. Ya me he bastante. Venga.
Hoy tengo que tener una pregunta, tío, corriendo. Hone bazak, kamila. Hau propio esan, bila jende esan da parraindu zuen. Bueno, vale, Envido. Mario bat. Txikila. Laukin. Nik muestrako demanda. Nik karta manizkatu. Araño. Sí. Va. Mido. Venga. Va. Mido. Neges. Bai. Bai. Ez. Bai. Irurik. Tengo vestido. Sei. Amabita, bien, Paso. Gordo. Paso. Va. Es. Bai. Es. Es. Bai. Es. Jokoa bi pareiro. Azkar hasi solo hotel. Y azkar uzten, ondo atzuk. Xugo bat lengo eskalera izan bagoen. Bido. Euki. Va. Onda. Ez. Bai. Es. Bido. Ez. Es. Bido. Nire zailazen. Es. Nari. Ondikoa bi. Paria bat, txikitea, bi. Irukin. Iloko gentatu dut. Kusita gau, zati noren. Iruko gina jauen bia. Mus, alt. Eskuakin. Bido. Euki, bap, bido, euki. Ez. Es. Bai. Ez. Es. Ba. Va. Nire zailazen, Nari.
Paria bai. Segundikoa bi. Txiko bi. Paria hiru. Biz, ara. Ez beti bierren zaizu, hemen, Haizu baina arte bezala, tik-tak. Arriba, pitxa arriba, azkar. Eso es lo que llamamos. Cartucho magenta, cartucho magenta. Euki. Va. Es. Ahí. Es. Andi con hijo un poquito agua. Chiquitea, bost. Paso. Va. Mira. Hola, Hola, Paso. Va. Bai. Bai. Va. Orda. Ez. Bai. Iba. Hiru. Venga, biz, oso. Hola, ya. Doratu, bai. Hain bikotin hau dago, ez zen duen paletan. Paso. Va. Bai. Ez. Okua paria, hiru. Txikitea, Lauki. Eskuai, animo. Ni jobiarrak, tola, segi, eso, justo vos han visto. Ya pagarían. Emil. Turi. Va. Bai. Bai. Hiru. Ez. Emil.
hiru sei. Ja. Ez media zazpi. Puntu gehiago, puntu lau. Puntu hiru. Vale, hiru sei. Ondo da. Idazteko aldi, ez da tanto atzelatzen. Paso. Bido. Euki, paso. Bido. Euki. Ez. Ez, bai. Ez. Bai. Askoak agustete. Kide esperoni mar. Onde edoa be, pareiru, kokoa be, bost. Txiko bi, lukin. Kide esperoni mirazte bat abile neuki bakarra indit eta... Mus. Esku, zein. Paso. Bido. Enbido, txikilla. Euki. Ez, bai. Ez. Ez. Hiru. Txiko bi, hirukin, pari azmarra. Mus. Ba. Hiru. Bai. Ez. Bai. Ba. Bido. Euki. Ez, bai. Bai. Ba. Pare eta midoari, pari hiru, de paria lau. Ondo bi, lau. Batekin. Ego, iruditzen da zen. Zorre hau, tengo hiru hori, bai hori. Hiru, kanto bakarra. Mira, si me deseo que tanto canción y todo eso, mira, este lado. Gracias. Push. Zein. Ba. Ba. Bido. Ba. Ez. Ez. Bai. Ez. Bai. Hiru. Txikilla, lau. Batekin. Bueno, Bido. Ba. Bai. Bai. Bido. Bai. Bai. Joko hori para hiru. Ni beste hiru. Sei. Marro.
Mush. Ondo txondek. Bai. Eman. Hiru. Hiru. Ordo. Miguel. Así que. Bai, bai. Ez. 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 Bai. Ez. Hogei pare hiru. Mush. Bai. Bai. Ez. Bai. Bai. Ba. Hori. Merik izora. Baite iritzia saltu zaigu hain. Jose. Itxin, ez diri. Hala eskelduta. Ona zaitu. Agenderia zuzitzen da, suerte hori. Mush. Araño. Ando. Zer? Gero batxi. Lau. Hiru. Mush. Araño. Hemen. Bigere. Ba. 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 Ez. Bai. 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 Ba. Ordo. Zer ditu? Hiru. Hiru? Hiru, ditu. Irilema San Jose azaldu zai, nahi amuna, azaldu zai garen amuna. Amuna azaldu zai alaltzea. Zauztegen, ekila zertzazkan horrek hiru errege. Azken arregen bido joina, hiru errege honek nile karta kandiatu eta bai guan. Bai, ahora gaztatu. Venga. Enbido. Zurixo dizu. Ba. Enbido. Ez. Ez bai. Ez. Ez. Bai. Ez kopi. Ez. 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 Hiru. Ez. Pare bat. Pare bat. Bata egiten. Bai. Pentsatu eta hiru erregen jo nien eskun. Nik bai hiru errezazka, eta hiru errezazkak. Soko hasita sekin ordo ikusi aldek. Bi segundo ez dizki base kartak kopiatzen. Zei ganean. No eta berri. Zei ganean. Ordo joi gaina zuzenian. Lasai, eta gero gogoa hori magai hemendik bukatzen jarriko nik etxean, no sei. Mus. Asko. Zein. Ba. Bide. Zuri. Ba. Eukio. Ba. 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 Ez. Bai. Ez. Bai. Ez. 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 Ba. Hiru. Euki. Andamos kompensatzeko. Gautzeko egin. Hiru puntu bat lau. Ikila bost. Handiko bi. Paria hiru, paria lau. Batekin. Hiru puntu bat lau, eta tikila bost ez. Antxamara.
Museu etorria, lasai, gauz bat ingo du, nahastu berriz nahastu guzki hori. Ez nahastu bai, nahastu bai. Eta hor guztiari ez bai. Segi, Hau eta mati nahasteko? Venga, segi. Hau, etzei lengua ipaino gerrago ez zute. Hau, etzei. Ikesan ez jatu. Ikesan, ni nago jatu. Oain guztualo? Ni lengua berdin ikustezien. Klau ikurriñak, kartokriñak, berdin ikustezien. Mus, al. Esto bien. ¿Ah? Vuelta. Va. Mira, va, mira. Es. Va. Ni esa ya se. Eso sería de todo. Venga. Digo, vi, paría, y no. Venga. Ni ordu herria pasetik hiru ordu gaudena gutxinez. Bestean, nik eskatu nago bezala. Falta comprarlo ya. Venga. Ona ekartzen, failetan joango. Bai, pasen da. Ni hau zer. Ondo eskatzen dut ordu. Ja, nahi, espalditzen. Areño. Mus, venga. Sí. Va. Bido. Va. Bai. 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 Digo, vi, paría, hiru. Me paría. Digo, vi, sei. Hasi. Este plazo de lenguaje civil y cada uno con cual va más o menos. Es eso, yo podría salir a hacer. Venga. Paso. Va. Bai. Bai. Oko hori pareru. Txikila lau, paría, bost. Bide, ontzaren ez dut orduako. Hase, ben bez, torrez ezkipilu erregen, kejatu, ez titular nahizten da, oain zea, dantzari meharriteko. Este sorpresa. Izo, ostia, lizagun, nahi gehiago ze, beti neharrez jarrita. Mus nigu nahi. Bulta. Seku eman, ba. Ordo. Ba. Ez. Bai. Ez. Ba. Ordo. Bitxote goa. Ez. Ordo. Nahi zaiatzen. Gauzte. Ike piskalan biduzu. Izarritan izinan da. Ilau. Txikila lau. Batez, amara. Venga. Horri, Hor bost bat jau bezioetzen pikati, eskatu negin, zazkazu digan. Horretu zizizen hori bost honek. Bi egin ezkatu jazten. Beti goenik egon ere. Arke izan. Ba. Orro. Torri. Antxo. Ba.
Bai, bai. Ez. Bai. Bida. Ez zutik. Bai. Ez. Lau. Txikila? Honek behartzeko astitu. Igor. Beti behartzeko astitu. Nola eman dizkate noan? Ibasko non. Ematzezkata. Bixu ez ematezu. Launi. Animo. Bi faltetu dira, Orden. Nire zede. Ba. Ba. Ordo. Nire ez edatzen. Ez? Bai. Bai. Ez. Ba. Ordo. Zire. Gainean ditugu, ez? Ez. 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 Ordo. Nire ez edatzen. Oita laukinen, zera, hartzen. Oita laukinen ez, ez. Zet. Ega. Oita, zera, hau txikozi. Eguzte, hori gazitzen. Aria bat. Oin zezartzen? Venga, eskutik. Oin zezartzen, horren dina hino. Bueno, calma, vale. Etxea bitu. Ni bezala etxea, leheno hungo etxeo xumaite. Oin bizkile? Ustutu behar. Zue bezala. Bi faltan. Bi falta, bilok. Eskutik, gaina. Uste, Larrango plazan pantaia montata daula. Zeba? Larrango plazan herri uzti hori bera, be. Bi tantoin ditu. Iniz ez hartu zain. Nei, hostik, bata hiru, nire pasa baren txikilea. Bata bane. Miguel Tanto. Txaba, zelo bierre. Haundi eta pareta, eso. Moneo bera, bitxota. Itxarrare. Ona, bai. Erretxota, aldik emateako hartu goli. Pasa baren du. Sánchez. Baina duple mediko Egoki sartu zaino. Horretxen hartzeko letrero repara. Giarren gatu dena, Larrauneko Ibai Urbieta da Jose Mari Urbieta, Salva Behantzako. Jarri. Bueno, errigora para. ¿Listo? A ver. Barretxik iban a tabla. Vale, a ver qué. Facebook nolaek, Euskal Herriko Mus Federazioa. Bai, argazki que... Xavier. ¿Qué pasa? Bilagunetak, aurrez, bilagunetak.
Pierna? Nola dira? Ai! Xemai, eskarrik asko, iati, irazio. Lanean aiginean daude, punta, aurteko 2019ko txapelketa, Gipuzkoako herrialdeko finala irabazitenak, Narango Jon Kortajarena eta Unai Kortajarena. Hala bentzen. Ahora segura de esto de contratación, Hoy la hablamos en saco de qué? Orain txapela. Txapela, importante, da. Txapela. Joder. Txapela konfumarazko la guitarra. Euskal Herriko finalea, herrialde bakoitzetik danak txapelak. Orain txapeldundek eta txapeldun ordek alkarrekin fotografia. Gero WhatsAppetik bialduko aldea argazkia. Favorez. Hone mezi gumeste. Nire noituta neo. Una zorzi. Zen bizkata, nik zuzenean, Xabi dibia alkate. Xabi arrituta gatuak. Jarrika bezat, ondo ordezkatu jo. Beste bat? Ni eta gogainako praktik egin. Hala, listo. Ondo. Zorionak, Amaitu igurtena? Eta hause izan da guztia. Urrengo urte arte. Ez, izan arte. Martxoak amazaien, gitarra, ikusiko behar.